Nah, kayak gitu kan cakep, Cin. Bang. Sholat, titit. Cin, main mulu. Ayo buruan mandi, udah sore. Bentar lagi kak, lagi mainan mobil-mobilan juga. Buruan, udah sore, udah mau maghrib nih, cepetan mandi. Ya, aku mandi. Wah, dingin gini suruh mandi. Ya, ini mau mandi. Cuci muka aja. Nah, kayak gitu kan cakep, Cin. Iyalah, Oncin kan mandinya bersih. Ganteng kan?